पाठ पढ़ी आम राजस्थान में भिक मागुचु आप थाली बजा आसु आप सरकार को लाज ना आप देखा चाहू नहीं ये हजार जन स्वास्थ्य मंत्री कांदुंट सुभद्रा योजना कर कौन आम छेली पाड़ू आमर किसी सुभद्रा योजना दरकार ही नहीं आमको आम हक दरकार आम चाहे रोजगार कर निजे खटिकी खाऊलु आमको सेटा दरकार आमको सरकार सुभद्रा पैसा दरकार नहीं। आप सरकार चलाउछन्ती ना आप खाली दिल्ली रे खाली बुलुछन्ती खाली एसी बा खाउछन्ती आप सुबह जाऊनी सकाळ उठी आम 8टा बेले आपको थाली बाजे उठाउछु आपको एसी रे कोन पावर कट नहीं कि पावर कट हो नहीं भुवनेश्वर में पूरा सारा राज्य जानले स्वास्थ्य मंत्री को छटई हो जानी पारना आपण प्रतिनिधि जानी पारना आपण खाली कार रे खाली एसी लगे आउ घर भीतर एसी लगे शोई मधुसूदन मुरारे काले आदर करंजना दया कर दिन बंधु रोगिटे शोषण शिकार होइब पैसा देई देई कांधरे बोहिब आउ केते सहीबा आज्ञा आ केते प्रकार जिनस देखिबा केते प्रकार जिनस कहिबा केते जिनिस असंभाळ हेलानी काहेकि सबुठु बड़ बयान एमिति गोटे रहिला जे पैसा नाही तेणु करिके हमें चाकरी रु बाहर कर दिया जाउची चाकरी हमें दे परिबोने से पुणी को प्रकार चाकरी अस्थायी चाकरी मानिया पड़िबो वर्तमान तो गोटे चली प्रतिदिन क्राइम कथा तो छाड़ू बही सबुठु पिलांकर भविष्य नष्ट करने गोटे व्यवस्था योजना जोरे कि सब प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत बही रे प्रतिटी भूल ता सहित मो पछपटे भी देखुते साइड जने भाई अच्छा पछपटे भणी मैंने बसन दीप जाड़ी ए समस्त होती स्वास्थ्य मित्र शिक्षा गला ए स्वास्थ्य को भी बिगाड़बार योजना आरंभ है ना कौन बोध हुए कथा को लेकिन लोक किसी कहे एटा पूरा आंक दलर नुह कथा हूँ सांबादिकता करने भितर एभली व्यवस्था देखिले कहा हृदय को सहिब तुम पाखे पैसा अच्छे आम पाखे बाबू पैसा ना पैसा दियो मासक 1 लाख टका दियो परिवार पोषण हम आम भी खुशी हबू 15,000 चाकरी माने 15,000 भी दरमा बढ़ाई 14,000 दरमा एमाने पाउतले जो स्वास्थ्य मित्र माने तांकू चाकरी रखी पालनी प्राइवेट हॉस्पिटल रे से चाकरी छटई करदेल आ कौन कहि भाई अच्छा अधिक कथा हवा भाई कहीं दीप जाड़ी बच भगवान को डाकुल स्वर लंबे ताली बाड़े की देखो काली दिन सारा सरकार को जनवाक चेष्टा कलु आज दिन सारा सरकार को जनवाक चेष्टा कलु किंतु सरकार कान पड़ला ना आम कथा शेष काले भगवान से कान काले पकईदेवे आम कथा बोली काली भगवान शिव प्रीत्यर्थे आम दीप जालु आज मंगलवार प्रभु हनुमान नाम रे दीप जालु काले से भगवान से मोहन सरकार कान आम कथा पकातु बोली बस से दीप जाली आज ये त्रिरंगा तले आम त्रिरंगा को अनेक से मोहन सरकार को शुभु आम वार्ता शुभु बोली आउ दीप जालुचु कौन असुविधा कौटी रहा कहीं तुम चाकरी नहीं गले शुणु आमर मे 29 तारीख में आमर गोटे नोटिफिकेशन आसला जे राताराति आप 993 जन स्वास्थ्य मित्र समस्त को मेल गला जे आप छटई आर मास जून 30 तारीख पर आपन चाकरी ना आगुरी तो आम सब 13-14 हजार काम करूँ से भी मासक मास ठीक आसबार ना से कहले जॉब नहीं तो से बोलिए समस्त आम विधायक समस्त 147 विधायक जनइलु बीजेडी बीजेपी समस्त कांग्रेस समस्त आम एमपी मान 21 एमपी को जनइलु किंतु कौन सुफल मिलला ना आम संघ मनस्थ कला जे आउ कि मिल ना चाकरी सरी आसला तो चलतु भिक मागिया आम अधिकार मागिया भिक तो नुह मोहन सरकार को आम भिक मागिया आम अधिकार मागिया बोली डिसाइड करके आसिलु राजरास्ता को। अच्छा आउ गोटे भाई को पचारिया तो भाई आ पूर्वर तुमने बहुत थर ग्रीवांस को आसीच बहुत बार मुख्यमंत्री घर जो अच्छी नुआ घर से घर को भी आईल काले काले व्यवस्था हो सुविधा हो आम्बुलांस टू नहीं विभिन्न प्रकार ये को नहीं इश्यू नहीं आसी कि फिर भी पुणी फेरिकी जाइल एबे पुणी लास्ट को राजरास्ता को आसिया पड़ा। उपसभापति रूपेश राउत ऑल ओडिशा स्वास्थ्य मित्र एसोसिएशन बारंबार आम सरकार को यहाँ चेतईचु आम जेहेतु विभाग में कम करुचु आम गोटे दायित्व दि जाए कि लोक मैंने आसवे पैसा खर्च कर मागणार ट्रिटमेंट हे तेणु से जो भूलटा हम क्या जनइबू उपरस्थ अधिकारी मान जनइबू सरकार को जनइबू तो से बाबद को आम विभिन्न समय सरकार पाखक जाइचु
ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ସରକାର ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମ ଯୋଗ୍ୟତା ଜାଣି ଆମ କାମ ଜାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। 993 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଶୋକର ଛାୟା ସମସ୍ତ ମନରେ ଖେଳିଛି କି ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ 2 ଦିନ ନୁହେଁ, 8 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ ହେଲେ 8 ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି, এটা কোনো ଗୋଟେ କମ୍ ସମୟ। ତେଣୁ 8 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କଲୁ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଭଳି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ, ଯେମିତି ସରକାରରେ 3ଟା ବିଭାଗ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆମର ରହିଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ତ ଯେମିତି 3ଟା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା 3ଟା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଲୁ, ସରକାରଙ୍କ ନାଁ ଆଉ 2ଟା ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଲୁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନମ୍ବର 1 ସ୍କିମ୍ ବୋଲି ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ, ବିଜେଡି ସମୟରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଛଟେଇ କରି ଏମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ଦେବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ BSK କଟି ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ ହେଲା, କହିଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଲା। ଯୋଉଟା BSKରେ 5 ଲକ୍ଷ ହେଇଯାଉଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ ରେଟ୍ ହିସାବରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କାମ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ପୁଣି କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ସ୍କିମ୍ରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସ୍କିମ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ, ଏ ସରକାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା, ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସ ୱେରେ ସେଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲା ସରକାର, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଆମର ରୋଗୀ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ରୋଗୀଟେ ଆସିଲା, ମାଗଣା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବାରେ ଯଦି ଅବହେଳିତ ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଅବହେଳିତ କଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ କରାଉଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିମ୍ଟାକୁ ଆଗକୁ ବାଲାନ୍ସ କରୁ, କେତେଟା କାମ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେ ସ୍କୋପ୍ ଆମକୁ ନ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ହସ୍ପିଟାଲ ତା ତରଫରୁ ପିଲା ରଖିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଛଳନା ଆମ ସହିତ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ବଡ଼ ଛଳନା କରାଯାଉଛି। ଯୋଉ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ, ସେ ଯୋଉ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ତାପରେ ଯାଇ କାମ କରିବେ। ସେମାନେ ତ ଘରୁ ଶିଖିକି ଆସିନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଦେବେ ନା ନାଇଁ, ଆଣିକି ଖାଲି ବସା ହେଇଯିବ, ସେ ପୁଣି ପ୍ରୋସେସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା କି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିଲୁ, ସରକାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଠେଙ୍ଗା ପକାଇ ଜଗୁଥିଲୁ। 12 ତାରିଖରେ ନୋଟିସ୍ ଆଇଲା, 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଦେଖିବେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ହେଇଗଲାଣି, ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ପିଲା ସେଠି ଆପଏଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛି ତା ନାଁ ଆଉ ନମ୍ବର ବି ସେମାନେ ଶୋ କରିଦେଲେଣି। ନା କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ନା କିଛି ତାର ନୋଟିସ୍ରେ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ ବସିଥିବା ପିଲା ତାର କ'ଣ ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କେତେ ଜାଣିଛି। ସେ ପିଲା ହସ୍ପିଟାଲର, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ପଳେଇଲେ ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କଠୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବୁ, ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲର ପିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ, ଗାଁ, ଠିକଣା ସେ ଲେଖି ସାରିଲେଣି, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ତିଆରି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ଚାକିରି ଆମର ଏବେ ବି ଯାଇନି, 30 ତାରିଖ ଆହୁରି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ନୋଟିସ୍ ହଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ମାନେ ସେମାନେ ନମ୍ବର ଆଉ ନାଁ ଲେଖି ସାରିଲେଣି, ପିଲାଙ୍କୁ ବସାଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ? ଆମେ ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଆମେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା 8 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏବେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, 8 ବର୍ଷ ତଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଥିଲେ ପିଲା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତେ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ଯୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ଥାନ୍ତେ, ତମ ପାଇଁ ଖଟିଲୁ, ତମେ କ'ଣ କଲ? ତମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ, ସରକାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଯିଏ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀକୁ ଯିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲା କି ତା ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବିଦା କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁଭଦ୍ରା ଶୋଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସି ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ଆମ ପେଟ ପାଇଁ ବସିଛୁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ହେଇଛି, କାଲି ତମ ସହିତ ହବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ 70,000 ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ? ସେମାନେ ବା ଶାସନ କଳକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଶୌଚାଳୟରୁ ନେଇ ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଛଟେଇ କେବେ ବି ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି।
आउटसोर्सिंग महासंघ आम सहित सब सपोर्ट करी आगामी दिन में ये व्यापक लड़े हे ओडिशा रे विप्लव सृष्टि हे ए सरकार बाध्य हे ए सरकार जदि एबेठू देबेनी तो ये जो आउटसोर्सिंग पिला को लेकिन जिते छटई कार्य आरंभ होउची तो निहाती गोटे बड़ कथा से आउटसोर्सिंग पिला को बंद जदि करदेवे निजुक्ति बाहर करेंगे कि जदि निजुक्ति नहीं बाहर करेंगे नहीं तेबे ए पिला मानू कहीं छटई करा जाउछ तेणु करी कि ये जो भौणी मैंने अच्छा अच्छा गोटे मिनट आपण सुभद्रा पैसा पाइछंती नहीं पाई ना ना। कहीं पाई ना हमरो रिजेक्ट कराला जे तमे माने बेनिफिशियरी हेई परिबनी सेति में हमको कौन पाई रीजन कौन देतिले जे हमर कोन इनकम टैक्स में दउच काले अधिक हमर हेई जैसी बोली इनकम टैक्स कहउछ नहीं से रीजन आसीतिला से किंतु हमर सेमिति केही नांती कि गवर्नमेंट सर्विस रे भी केही नांती किंतु हमको रिजेक्ट कर देचंदी पुनी अप्लाई 50,000 खंडे दरमा पाउथुरो नहीं हमें 14,000 टका दरमा पाउछ जानना ताले स्वास्थ्य मित्र तम नारे 50,000 टका बोधे बुक होतला हां सेटा सरकार बोधे भाबुतिबे सेति पे रिजेक्ट कर देथिबे अच्छा वर्तमान तो चाकरी छटई कर देले ताले वर्तमान आपन को सुभद्रा पैसा निहाती मिलिबो 5,000 हमको लागुनी जी हमको आमे निजे खटिकी खाउतलु जे हमको ताकू छड़े नउचन हमटू से हमको पुणी थरे कोन पई देबे सुभद्रा योजना हमर किछि सुभद्रा योजना दरकार ही नहीं हमको हम हक दरकार आमे जे रोजगार करी निजे खटिकी खाउतलु हमको सेटा दरकार हमको सरकारंकर सुभद्रा पैसा दरकार नहीं कोउटु आछन दे केंद्रापड़ा केंद्रापड़ा आज्ञा सेठी कोन गवर्नमेंट हॉस्पिटल थले नहीं सेठी हमें गुटे घरोई हॉस्पिटल में बहुत घरोई hospital। आज्ञा एमती केते जण टोटल आपन आछन समस्त केंद्रापड़ा रु हमें 23 जण आसीछु आ पूरा ओडिसा रे हमें 993 पिला 900 आज्ञा तो 900 जनकर चाकरी को एमती हाड़े हाड़े शेष करदवा 900 हेले माने छाड़ कौन कहवा ये जन भाई लास्ट को थाली बाड़े भाई को थाली बाड़ा को भाई थाली कहीं बाड़ौच आज्ञा आज आम लोयर पीएमजी रे बसचु लोयर पीएमजी आज्ञा 1000 जन स्वास्थ्य मित्र आज आम अपेक्षा करी बसचु सरकार जो टर्मिनेशन लेटर आसी जो छटई लेटर आसी प्रत्याहार करने सरकार ये डीडीमा बाड़ौଛନ୍ତି 2 कोटी नियुक्ति दौरान आज बाड़ौଛନ୍ତି 60,000 काली बाड़ौଛନ୍ତି 70,000 एटा कौन चली 1000 जन स्वास्थ्य मित्र छटई होची एटा कौन नियुक्ति जाऊ नहीं एटा कौन जाऊँगी आम राजस्तर को यही पाठ पढ़ीचु आम राजस्तर भिक मागुचु आपको ये थाली बजाई पे आसु आप सरकार को लाज नहीं आपको देखा जाऊ नहीं ये 1000 जन स्वास्थ्य मित्र ये कांदुंट आज देखो जड़े माँ प्रेगनेंट अच्छा से पूरा पूरा माने हॉस्पिटल में भर्ती होती देखो कौन चली नियुक्ति मेला कर नियुक्ति मेला ये दादन मुक्ति करने सरकार आसते ये खाली रंग बदलुंट आप यही सरकार चलाउं आप लाज लगुना ना आप स्वास्थ्य मित्र को छटई कर आज स्वास्थ्य मित्र छुटे होती काली आउ जड़े आउटसोर्सिंग कर्मचारी छुटे होती कौन चली ओडिशा रे आप सरकार चलाउं ना आप खाली दिल्ली रे खाली बुलूं खाली एसी बा खाऊँ आप शुभा जाऊनी सका उठी आम 8टा बेले आपको थाली बाजे उठाऊ आप एसी कौन पावर कट ना कि पावर कट हो भुवनेश्वर लोहार फंज कौन पावर कट हो मुख्यमंत्री घर पावर कट हो ना हो ना आप शुभा जाऊँगी थाली आवाज जो जाऊँगी विधानसभा पर्यंत उठो पूरा सारा राज्य जानले स्वास्थ्य मंत्री को छटई होची आपण जानि पारना आपण को प्रतिनिधि जानि पारना आपण खाली कार रे खाली एसी लगई आउ घर भीतर एसी लगई सोईचंदी आपण सुभद्रा योजना करचंदी सुभद्रा अरे हमर 70% हमर महिला अछंदी तांको सुभद्रा योजना करचंदी कोन हम छेली पालिबु छेली आनी रखिबु आपण जोरे मैडम कहउचंदी आपण सुभद्रा योजना आपण जो देलु 50,000 तो एकाबेला देई नांती आपण 5,000 देले मैडम सुभद्रा आम पाठ पढ़ीचु ये सुभद्रा जो 5,000 पाई आम कौन सी डिपार्टमेंट रे 2 वर्ष है भैकेंसी आई नहीं नवीन बाबू जहाँ भी करते रंग मारी कार्ड गोटे दे आप देखा आम दादन ये कर तेणु ए सरकार को निवेदन करूँ ये छटई विरोध में आम निवेदन करूँ आप देखो आप लोक सरकार आम भी आपको भोट देती आम भी आपको पुओ झील तेणु निवेदन करूँ आम 1000 जन स्वास्थ्य मित्र नहीं मोदी तो कहते आम कोरोना जो मुक्ति हम थाली बाटातु कोरोना भाइरस पूरा मरीज पूरा आंटी भाइरस आंटी प्रोटेक्शन हम कोरोना जो थाली बाटेले तेणु आम भी आज छटई बादरे भाई थाली बाटो लॉयर पीएमजी आमको भी आम घर अच्छी आम भी दुई दिन है पूरा लॉयर पीएमजी राति सारा ये शुईजु आप देखो आप आसतु सरकार अच्छा आम आप गुहारी करूँ देखु आप अवस्था देखु आज हस्पिटाल जड़े जड़े जाऊँ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦନ ମୁକ୍ତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଛଟେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଯୋଉ ପ୍ରଥା ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ଏବଲିଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁରା ଛଟେଇ ମୁକ୍ତ ଯୋଉ ଛଟେଇ ହଉଛି ତାକୁ ପୁରା ମନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଆମର ଏବେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏ ଭାଇ ହାତରେ ଥାଳି ଆଉ ବାଡି ଧରିକି ଯୋଉଟା ମାନେ ଏ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିଦିଅ ନା ଭାଇ, ଉପରୁ ଟିକେ ଦେଖାଅ ଏ ଥାଳି କିଛି ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଠି ସ୍କୁଲ ଚଲେ ହମ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା ଆଗରୁ। ସେ ସେଇ ଗୀତଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ ନେତା ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବାଜୁଥିଲା। ଭାଇ ଟିକେ ଥାଳି ବାଡେଇ ଦିଅ। ଏଇଭଳି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା ସ୍କୁଲ ଚଲେ ହମ। ସ୍କୁଲ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଘାଇଲା କରିଦେଲେ। ଏ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଥାଳି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ତ ଛାଡ ଦୂର ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ବି କଣ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସ୍କିମ୍ କୁ ନେଇକି ଫ୍ରଡ୍ କରାହବ ନା କଣ, ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ BSKY ରେ ପ୍ରବଳ ପଇସା କୁଆଡେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ଏଟା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଅନେକ କଥା ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନିଆହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରଙ୍କୁ କାଢିବା ପଛରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଉ କାର୍ଡ କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 3 ଜଣ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଥିଲେ 3 ଜଣ, ନହେଲେ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଥିଲେ 2 ଜଣ, এইଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଛଟେଇ କରାହଉଛି, ଯୋଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ଯିବ, ସେ କାର୍ଡ ର ସୁବିଧା ସେ ପାଇପାରିବ ତ? ଏମାନେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଗୁଡିକ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡିକ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ ହଉଛି, କୋଉ ଲୋକକୁ କେତେ ଜଲ୍ଦିରେ ହେଇପାରିବ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ଟାଇମ ଟା ଯୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଉଥିଲା ତାକୁ ବି ବ୍ରେକ୍ କରାହବ କି? ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଲୋକ ଧାଡି ବାନ୍ଧିକି ସେଠି ବି ଛିଡା ହେବେ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଧାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାଡି, ସ୍କୁଲ ଘର ଧାଡି, ଅଫିସ ଘର ଧାଡି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଠି ବି ଲାଗ ଧାଡି। ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ରହିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ତୁଲନାରେ ଯୋଉ ଧାଡିଟା କମ ରହୁଥିଲା, ସେ 5 ନୁହେଁ 50 ଧାଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି। କାହିଁକିନା ନୂଆ ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହଉଛି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଗୁରା କାହିଁକି ଛଟେଇ କରାହଉଛି? ଯଦି ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କ କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ବାହାର କଲେ? 14,000 ତ କିଛି ବଡ ନଥିଲା ନା, ଏଥିରୁ ପୁଣି ସ୍କିମ୍ ହେଇକି 7,000 ଟଙ୍କାରେ ଦେବେ ନା କଣ? ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ଚାକିରି ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ। କୋଉ ପରିବାର 5,000, 7,000, 10,000 ଚଳିବାକୁ ଆଉ ଅଛି ସୁବିଧା? ଆଉ ସମୟ ଅଛି? କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଖାଇବାଠୁ ନେଇକି ରହିବା ଚାଲିବା, ଏଠୁ ଚାଲିକି ଗଲେ ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ କିଣିବାକୁ ପଡେ 10 ଟଙ୍କା, ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସେଠି ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ମଲେଣି, ଏଠି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଯୋଉ ଯୁବ ଶକ୍ତି ମାନେ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଯିବ। କଣ ଚାଲୁଛି ଏଠି? ଭାବୁଛି ଯଦି ଏ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଙ୍କର ଯଦି ଯୋଉ ଭାବରେ ଯୋଉ ଛଟେଇ କଥା କୁହାଉଛି, କମ ସେ କମ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍ଥାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ, ତାଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ କେବେ ମିଳିବ, ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ସେଡ୍ୟୁଲ କେବେ ବାହାରିବ, ଏ ସବୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମାନେ ଛଟେଇ କଥା ଉଠିକି ବି ଆସିଗଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ବି ଛଟେଇ ଦିଆହେଲା, ମାତ୍ର 14,000 ଦରମା। ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଖେଳ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ 2 ବର୍ଷରେ କଣ ବାକି ଯାହା ଯାଇଛି, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖେଳ କରାଯାଏ ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷକୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ମହାମାରୀ ହେଇଯାଉ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ମହାମାରୀ ନ ଆସିଯାଉ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ ହେଇଯିବ। କମ ସେ କମ ରାଜନୀତିକରଣଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭାବିକି ରହିକି ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅନେକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଉ ଖାସ କରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ତ ମୁଁ କହିବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖେଳବାଡ଼ ନ କରାଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ରୋଗ ନିହାତି ଅଛି, ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ, ଧନୀ ହଉ ବା ଗରିବ, ସମସ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାଟା ଥୟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତାକୁ ଲାଭ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ ଗରିବ ହେଲେ ବି ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରୁଛି। BMC ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ ହଉ, ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ ହଉ, ଅବା ଯେକୌଣସି ଉପରେ ଟିକସ ଦବାଟା ଥୟ। ଆଉ ସେ ଟିକସ ପଇସା ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛିଟା ମିଳିବା ତାଙ୍କର ହକ୍। ଆଉ ଆକୁ ଦୟା କରିକି
ନେଇ ନ ଦିଆଯାଉ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।